Hello everyone, this is me, Leenat there. Welcome to my channel. Let's learn English with Leenat. আজকে কিন্তু আমি স্লাইডে কোনো পড়া পড়াচ্ছি না। তাহলে আমি কি করব আজকে? কেন এসেছি আজকে? বরং আজকে আমি একজন অতিথিকে সাথে নিয়ে এসেছি। কে সে? সে আমার ভাই ফারজিন। আজকে আমি অতিথি হিসেবে তাকে নিয়ে এসেছি। আজকে আমি দেখাবো কিভাবে আমরা বাসায় ছোট বাচ্চাদের সাথে বলে তারা কেউ যখন ইংলিশে কোশ্চেন করে সেগুলোর অ্যান্সার করতে পারে না। অথবা আমি আজকে শিখাবো আমার ভাইয়ের সাহায্যে কিভাবে বাচ্চাদেরকে যখন ইংলিশে কোয়েশ্চেন করা হয় তারা কিভাবে সহজেই ইংলিশে সেগুলোর অ্যান্সার দিতে পারে। So what are we waiting for? Let's move to the video. Hi, I'm Fajin. Today I have come to introduce myself. Hi Farzin, how are you? I'm fine, thank you. Which class do you read in? I read in class 12. How many brothers and sisters do you have? I have one sister. What's your school's name? My school's name is Dr. Brown Cantonment Public College. What's your favorite food? Chicken fry. Chicken fry. Wow, it's so delicious. এখন ফারজিন থেকে জিজ্ঞেস করতে পারি ওর ফেভারিট কালার কি? So Farzin, what's your favorite color? White. White. Oops, my favorite color is white too. আমরা সবাই জানি ছোটদের কার্টুন অনেক ফেভারিট। তো আমরা এখন ফারজিন থেকে জিজ্ঞেস করতে পারি ওর ফেভারিট কার্টুনটা কি? So Farzin, what's your favorite cartoon? Tom and Jerry. Tom and Jerry. It was my favorite too. কার্টুন তো হয়ে গেল। এবার আমরা ফারজিন থেকে কি জিজ্ঞেস করতে পারি? জিজ্ঞেস করতে পারি ওর ফেভারিট মুভিটা কি? So Farzin, what's your favorite movie? The Boss Baby. The Boss Baby is one of the most popular movies at present. আমরা এবার ফারজিন থেকে কি জিজ্ঞেস করতে পারি? সে তার অবসর সময় কি করে? So Farzin, what do you do in your leisure time? I go for cycling. Wow, I also. So Farzin, what's your favorite rhyme? Rain, rain, go away. Wow, it's an amazing rhyme. Farzin, can you please recite it for us? Right. Rain, rain, go away. Come again another day. Little children want to play. Rain, rain, go away. Wow, well done, amazing. So that's all for today. Say bye bye to everyone. Bye bye. Bye bye. Assalamu alaikum. Assalamualaikum.